الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى صلاة الله وسلامه على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Midopana mau de dame wagbeme asude aside boma de depode aweleme no asu edoteme eton modokolo no asido su edoteme eton fifa maoton dona maoton dagbe duma bo maoton ni mo no konto meton de podo anabileton Muhammad Abdullahi Sivi fifa maoton ko dona eton ko ni mo ko eton gbenle asi eton le vi eton le modokolo me wa enu eton dawo deze afodo eton me na dozigbon sen maoton de maozena anabi Muhammadi me mimo boyedo yilewen mededo alioji to meton bo sokun nu mi le boyo le ko ima ogun podo asitan le vie ton le de o ima ogun soka ma oton ko dona eton ko ni tin na yi me kaso apo gbede ye mele ma o ni na re bi toga enegodo mi meyin mi poto de gan yo no Sunna TV Yoruba dogbe mi na gbedome Islam ton do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa odena do kuro mi ton do jijo mo ton ina tin na mi na wende no subo mi no doto bo sono ze no kumi ton no kunale galama ko bo we lona su bo mi na yin mi na ba ko azun ina kan ma kia di bayina zalito do kuro mi ton jibo jijo na mi ton ene godo nu de ji mi jona do hona mi de le do yin nu de du mi bodu yesu de gbeza mi ton me bo mi do na yin dada do makanatul mar'ati fil islam tende me nyonu de sise islam me eje do mi niyan do manyo mi ton eno zo mi no do vona ndire ni aka do vona lole ena le guru nyako de gbeza mi ton de alquran de mauzena no konto mi ton anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ema hi hakede bodo sisema to kede do ma o podo weza gweton o kede we ya nunde gbawan ni dida ma oton de tin de gbemele bi se we alquran edia na mi go dari eton bo ma jode ton do ni mi yan je ha do poroko nu e oleton we vivo mi ton de gbeme bo mi na mo gbezan do dagbeji dodo nutaji leyin azonde alquran wa wade mi gbetolowo de ai hon gbeme ni e toledo insaful mar'ati wa tahriruha min zulmi jahiliya wa zilaliha ede nyonu do ali oji nude yodo vinyonu Islam egbon ye kan Quran meto bodedo bodeyan ledo ali oji
bon edomo jloje bo mo kun gan zon ablu meyin metafutole bodo yena so ton yese numaze do nutemeton abi atahakkum ar-rajuli fi masiriha bighairi haqq o yonle sunle no zagbezan yonle ton pe chobo Qur'an do jete pe chobo Islam wa sunle no zagbezan yonle ton nazizado apa me bolmo na ye je ha ton taidi do yele ma tin de gbetome Islam wa de midali oji bo minado yon nude yonu yara nude yodo al-Qur'an al-Karim ema ido mi ni kepo we ya nude le tin bo eyin pon boda o de me wa ido enna gigo yonu bo kaso na je ha ton bo so na rinrin gado yonu go bo mi na yodo nude yodo yonu insanan gbeto wi osu ta dide mi sunle yin gbeto no bo ma de epo de ni pipe me wa karramaha bi wasfiha untha Qur'an enna gigo yonu kaka bo mi na yodo yonu we yin te gbeju ta de sun de pe togbe de gbeme no modo polo wa karramaha bi wasfiha binta ni ejiyanu vi de gwede bolano ni peto de tin de Islam ma tin bo Quran ma o de anami gbegbe mede jiyanu vi ena do fonado etekadimi ji mede fo patinwe etadimi etanaji mi de bonado wa lo mo college we gbetole o zan gbegbon bal Quran wa de mi de bonere be finyansi e viva mi na so na ya gigo ta idide mi na gigo sunno wa karramaha bi wasfiha zawja Quran e do ali kesina bo mi na nyedo nyonu jawe no nyasi bo mi no dabuno divina bo e ka wa nyasi lo e mai medepo de renume wa karramaha bisifatiha umma ne yonde asukwe ezo asugbude bo na wuru no nezo ayin no agigotina no bo vinanyodo no do agigo eton todo su do agigo eton bo e mai do minazi agigo bisejo na to bo na won ya na no enere bisi al-Qur'an do hukmo dari eton mina gbon eji cha modo polo wa karramaha bi wasfiha on the one min anil fil mujtama Quran dewu enyali oji jlo medoto dego mi Islam leno yi nwede zo anabi mito Muhammad sallallahu alaihi wasallam enna gigo nyonu kakaba minayedo wuyosu medopo de ninome de kwegbewe a komewe a tokomewe a tokunla vimewe a minayedo nyonu nudopo enyi dodo wendenu Islamu wa bo yema o Islamu siya yankiruna insaniyataha mele dovo na nyonu ton bon wiwale bisesi dali anasu huna kanasu hunak lana ada wala hum ada shiba gugbe me mi de kodona mi de ledo alo deji yovole wechoba nu Islam ton wana droit je ha me do poropo me alo deji ezeyan ndo vowe Arab de do gbe to me al-Qur'an gbon bo wa bo Islam jete do akon etonu alo pade ji ezayan nu gbon we ndo yeleze yan nu dodo e ma vide bo ye na mo dagbede dego boni medeji yan nu le eno do vona ya deji yan nu bo ka so do vona vi lodo su ete so ati kaka bo yin do to gan dawo de be to ji ara blessing gbeji de gbe lonu nu do ayi de do ayi bo votun le bo eno gbe to eno kun aye mo wo sun do eyan do sunu wen kwe du to bo eno yan nu we no kun kaka ije to mi to de mi yodo misra si to me
to eto de yodo nail ni de kuku ye no ku gbeto na de gbe lorun we choba islam wa bi ofine gbon alo sahaba do pode no do amiru bin asisin alome we wa donu enu do islam majuro nu mo ko so podego dodo yo nyo do nyonu e ma inde arab letone de kind of gbugbe mi jona do hona mi de redo mi na pon kakaje ti zanji de mi odo egbe zanji gunu maze vinyo nu yodo vi jo vide vileme yeze nyonu dodo nu de wa wi oyin bona go alo na mi gbeto lebo mi na zagbe mi na mo gbebozan bo to je yin bo ba eto eno ahoyon le teta de se islam to ma otin de mi gun lesin igbaji mi no ka yon dodo e ma do won na alegle e tewe mi na jiwana e ma ka so wa yin pe to de so fidevo we eje me de fo si pe pati we ene no so mi mo ju aze video we come ni egbe won yin si awego mi no da si su po meyin mi meyin gunle de koko wenu ye no da si ewe kan de nko me dabo egbe bi se we na iko eta to e no da e yeze do azon wa nbo na be ye ko ingire me boy na de gre po na ye boy la ile na do de bi ya so de vigide ye wu ene no yibuno za ye buno jibi eta le no jo boy islam ai gbe na wa yin do nyonu de ya so pe ma o we do fi sunu bono na me ma o we do fi nyonu bono na me fi nyonde ya so pe boy do eji vi nyonu eji awe nyonu boy do vi de eji le kede nyonu e gbegbede egbe aso eton ku e ma do gude bonadu mo fi eton le de e nyon le ma do gude pe bonadu bo e kai do ma o we dai bo se e do gbe meta e de se sun do bono ene le bi se we islam e wa ta we ziza de ji bo kun avozo eji bo mi na ro nyonu e gbeto te ngbeju do po dide sun ni gbeto te ngbeju no ene me ne do su me mo nko ton wa ku ye na won ya ne bo na be ya gbon bo na be to kra gbe me to po fi to nyon le po ye ma do nde pepe abi ro nyonu yo din eji sunu bo ji nyonu gbegbe to e to ku ye na mo do be me sun lewe no ma gu na bo me nyon le jo e ma tin do nde pepe islam bloti to bo ne le bi seji bo mi na do nyon do nyon si e gbeto lopo ne me ni pon de alquran me ma o de da mi sun le bo da mi nyon le mimi awele far'ani min shajaratin wahidatin mi ala sunu yin ala dopo zon atindewu sunu yin ala dopo zon u jawe nyon do sunu yin ala dopo zon de eneme wa ikhwani waladahuma abun wahid minanyo do sunu ponyonu po novi we minyi boto de ka jimi in todo pulo wa huwa adam uja me bi se tonzon e me do mi sun ledin mi tonzon adam u bo nyon le cho ye ma tonzon adam u ni e ti lo mo mi na re be atin do pulo ko jawe mi yala bo tonzon wa umun wahidatun modo pulo jawe no do po de ji sun lo uja jimi nyon le uja ji nyon le e ti do mo minanyo do ebe hawa udokporo de eji sun uja eji nyonu e ma ndo to gbo no dawo dada de eji nyon lejo gbonfo bo mina to kende ojode do a eneme islam bo alquran me e wa zero te do me sunu po nyonu po mustawiyani fi asli nashat mustawiyani fi asli nashat nous zeze wa mini so fide ma oblo di da mi tonzon bona adogo de me sunno boza tande kwede sunde azande sunzande adogo me o jawa nyon do sunzan boy mo ko eton na de adogo me ali ode sunu gbogbo wa gbe qur'ani to kle mi do o jawa nyon do sugbon ko wa gbe fela hasa isil insaniya ama ndegba ono yin ali ode gbe tonu gbon to igbe to le bise
sun ton e ma gbon fona nyon ton chokodo kan de sun si tun bo doko nyon ton o jawa ye sun bo ye tun bo doko sun ton ene do ye ma gbon fo de ye de lebe de eneme islam e wa zero te fita klufi wal masuliya na do de be etewe anayiwa de gbeto we me zeze wena sunu po nyon po fele ibadat de nous de yodo système wal akhlaq thaniya wa dhamima de se ba ko sunu gbon de walo dagbeme de na jeke sunu gbon de walo dagbeme mo je so na jeke yonu gbon de walo dagbeme de Qur'an me e dokle do nu de yin akojije de sunu gbon mo jawe so yin akojije de yonu gbon bo imadora de medeton dovo eneme wa fil jaza wal masir do noyo de ye wade nu de sunuki de na so akho eton egbon mo je de nyon do suki mo je na so akho eton egbon ye ma do de me yo isun din akho wi oto ye na su ibo e na je ji hu gan nyonu ton zeze jawe bisede mi ma do na de me de pepo wa fi zalik de eneme ma o de yin ko do na me to bu no plome e na me plon de al-Qur'an me surat an-nisa de yin Qur'an ta enego surat nisa aya titame minamoro sura enedi etaje do kodo ni kota esu nisa nyonu nyonle be mao nateme yero sulega di al-Qur'an me bi hayth fi de do mi mana wa mo sura de boy na do be sura yodi surat ar-rijal sun leto the enemy ma odakuna mi de al-Qur'an mi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما دون ميدو ميمي بتوله بيسي با ايو مي بتوله دو eta tu ko de na do edu mi me bise do po e ma do sesenho e ma do sesenho do mi di busi gbedo to mi ton eneyin akuno mi ton de do eda mi me bise bi mana mi sunle ponyon lepo eta mebise min nafsin wahida zo gbigbodo pogo zo medo polo de ego eda mi zo ulo wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wan nisaa medo po de ego eda mi zo lo ulo go janwa eso di asie to zo eyin do gbogbo de ma tin de sunu ponyon no po si cheche bomina de ye ko de nome islam na ye karama yeton wa qal ewadi dodo wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa batha minhuma de adam po awa po yeme awele ma o wa de zo yego sunu supo nyonu supo dan de ne meti minado mo jemedo ma o de zo adam po awa opogo ma o ma dodo adam kedewe nido akonpepa na ajibitan bo wa ma do de sunu nino ti sun le kede hawa o nyonu ero no ji nyonu kede sunu po awele na pado po bo na ajibi vide na ji eso yin sunu eso yin nyonu yemi awele bi se yin do po ma wa je se do watakullah me wa do budisi ma wa ze agigo na mede yirodo nu pipe o gan dodo be meyo le nyon si le cho no vono ye boye manana ye je ka e to de asukwe abido ajivi boji sunu boji nyonu bo adodo video isun le ugu emi na zan kwedo bo elewe na sewe doni esewe ye na pati kwe mi to gbe to bo na se kwe mi to so nyon le adofo na e kaka ija so de na ploji ado e mado mi madene modo kula nyawe fatakullah mi dibusi ma ododo iwe da si de bo da si awe bo da ton me de echo fun bo de sunu ji kaka ene otu anyo heda yo de nda we dro na he kwete bo na lodo bo de yanu ji adodo ebe nde ji wi odele mo yo ji na mere fo edele
àwọn jido ndele gobo islam ena de wede jido ovi podo fi sunu po vi yonu po to ewayin awele bisisi nuye tole do na mi do nude yodo yonu ma o wa da e tai dide dagbe tole bisi pa no bon bo e so do teme to de ma ogun po ma o na do poropo agigo itan dodo sunde nafsun le don do po we yonu de nafsun le don e to ma gbon fo na e de to ndo polo leja we mo do polo ma o no na me do poropo nu ye dide no na sun le bon no mo do polo ma o so te nu ye nyon de vo dide no te nu ye sun le bon no enele bise ma o ma bise do sese mina wa nyo do ayi gbeto pipe de gbeme nyonu enazon wa na igbeto pipe dodo sunmo so do mi o pe ni nyonu ma gona abi pe de gbe nyonu ma deme nunde ye bado we to do poropo ni do e manado do ma Allah subhanahu wa ta'ala esodo de o gbe to de vome de suratul araf aya 189 edo a'udhu billahi minash shaitanir rajim هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الله أكبر ما دوكلا ميدو ميلة وبلوتي توي ميتون بودا زون مي سون لمي ميدا ميزون بيبودو بومي وجعل منها زوجها مينا يسويتو ميسو ديزوغو هادوكو ليسكن ileha ni sunna motebo moko gbogbo vo edona duasi ene meni me pon ba me do vona yon do yon ma yin de sun de do eyin de mi no yon do tun no sin ga te kaka bodo 50 ans bo ma dasi me na moro asidi eyin yon no gbo eno da bo ka zo zan pede o de ma ka dasi kaka bodo 50 ans pe kan de wo ne mi wa do na mi do ete wa de gbese to me nde wa u gan me do asi awe aton ni dina lo do mi ni pon mi ma mo do ete to e when de nu yonu ma ogo na ene e ma o pe da e do yonu e do teme to dagbe de fie ne me na so ase inu kan bona do ko na mi de na anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ko eto me e do na mi do ar-rajulu akhul mar'a e do mi sunle mini se do novi e mini podo nyonu po osu deji sunu boji nyonu anyo edo sun de meji po nyonu po yemi awele yin fi yemi to bo yin novi faqala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa adilu fi auladikum ero mi sunle mi do budi si mawu gbo wa ndo zede fi mi ton lesi cheche dodo mino ze agigo akweza do megoton na visun de meji bono ado vona nyunton udo anabi de fine anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam islam edokle mido yeme awele bise ndo kulo yi faqal wal mar'atu shaqiqu rajul modo polo nyonu esonyi novina sunu novide ajire bise novino via yi majode do bodo ebe de wemina toju bojo de do bisewedo azo etonde na wa de pesato me wa fi hadha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam enne mazamba anabi meto Muhammad sallallahu alaihi wasallam edona mido innaman nisaa'u shaqa'iqur rijal innaman nisaa'u shaqa'iqur rijal edodo dodo nu de yodo nsi bo mi mo enele yewule wa yin no vivive sun siton idan ni awon edo mo aye do be mi na wuli bona vi mi to sun do mo je mi na wuli bona vi nu do dodo vi to esun ale do ena jira pe do bwana to yon do pe gbe fo aye do vi to eyan nu jara edo ni eji akode vome anadodo agigudao de mo ala nu kan fienere afanu yen tole izeko mena mi supo mo nude irodo nyon si bititi sin dare bo ne mi pon islam we wa bo na nyun le kunrin gan bo edo mo kobo to safin bodo amoten me etan de nino me gbe to yin tan mo fona de o de dai ni mi pon mi gun lese igbaji bo so pon mi fon lese igbaji
bo pon tofin bo pon we me mina modo nu de no do for na dai bi se wa yanu kaka bo do yanu nde vole timbo mi no do ya eton na ye ma do na do ko me de fi de yin de ye ma do na do ko me de famille me ni mi ka pon sa be mi to do po Umar ibn Khattab e do ko gbero po o de do yanu de fo no fina po do e de be ko de do ene ma je ganji le wa ma odo mi ja fina ni wa ya bo mi na mo ton do e yanu e do teme do se na Umar e do ko de mi do e jago amode yanu ene do uwe de senji e do kala de be nwe tin de yanu sibo mi na ide kenu me madona de yepo nwe tin de yanu sibo mi na ide abume madona de yepo bo ave ma Allah subhanahu wa ta'ala ni me se yole mo ni so sho mi na so pe bo na so asi de yepo le ni yanu mi ton le mo na di kebo e la do tadagbe bo na so mo fi dagbe bo je afado bo je ka eton nyona eton dona de yewu ena mo tembo gwalo na mi de gbeza mi ton me ko do sise de mi de po we de wo mi so pe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-qail innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Allahumma salli salata kamila wa sallim salama tama ala hadha nabiyyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi dopana mao wa pio fifa supona no koto miton anabi Muhammad de mauze we gba alquran da lo mene ni do de ndo polopo do ti to eton jidi de je he bo ndo polopo na so mo je he eton mo sunu ko no ko sin dali e wa na mo je me anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de mo do ko juro eton po innahu la yantiqu anil hawa boy dokra mi do innama nisa shaqa'iqur rijal nyon lañi nundo po boy no vive na sunle bam duna toju yi fifa ma o to na to ni mo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we ton gbe le ko sahaba ton le po alfa ni to de o no gbo sunna tv abi de no na pon nyen belole bise de tede do ko mi ton me de le fifa ma o to na kon do mi ji bo me o ma ogun le ma o na do teme dagbe na ye o sunna tv Yorùbá we mi de ka ko eyome na mi me no ko mi le nu de ji mi ka de ko do e do teme de eyan nu do Islam me bo e ma ka do teme mo ko dai na hadith de mi hawaii na hobe anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiwa mo Sheikh Abdullah ibn Baz rahimahullah bo ka khose mo shaqa'iqun nisa de anabi do yin nu de dezon nu bo e mo so ye dezon sunu bo sunu mo so de po ni gba ton gba sun to me efuti eda yani ashaqa'iqur rijal yani hunna min jinsi rijal kan nisfu min ar-rijal eda Sheikh Abdullah ibn Baz eda ko de anabi di do fnendo mi do na nyedo nyonu enyi kan nisfu min ar-rijal e chi di do madwa we vlosun siton ne sun si de gbeme bo ma do nyonu a e ma o pe we nde no nyonu agone we pe tai de mi modo nu de yin ko abo mi no zan abi nde no za ko ale mi na mo please po mo epo pelu no po bono yin nu de bono na nde mo jawe gbede
bon ni gbeto tin bo divi sunu kede bo ma jiyanu te to me emi awa wa je tata mo je ni sun tin bo ma odo yanu a te to me ina so de fini ne tata ni me so ikun sunu tin bo do no bo pe nu kun to bo ma pe no nu kun no wa te to me ina so de fini tata do do yanu do teme de supo ni minabiame na kode Sheikh Abdullah ibn Baz edo rahimahullah edo do nyonu etozon ajipome nanu eton taidi de sun tozon ajipome nanu eton mo nyonu ewagbe taidi de sun do su wagbe mo bo edo nu wiwa de tin de gbe me bo sun na wale bise janwe nyonu so je yin mo ko bo wa illa mastana hu shar'i afinde se gbekede do nyonu madona blo àbí àtọ̀bíà dídáde ìyànnú dá máa dá ìyànnú de zọ́ni zizime de kó gbẹmẹ dó ìyànnú dọ̀ kó mìíràn dọ̀ ìyànnú ẹ̀ de kó dọ̀ ẹni ẹlẹ́kẹ́dẹ́wẹ̀ ndé máa ṣe ya. na mọ́dọ̀kúrọ̀ núdé yìí dọ̀ ẹ̀dù tọ̀bíà dídáde máa dá ìyànnú mọ̀jẹ́ dá sùn dè kọ́ yín mẹ́. Àmọ́ ndele timbo ma oblodo nyonu bo egbonfuna sunu nde ma oblodo nyonu bo egbonfuna sunu ma o yido compléter gbezan sunu tonawe do nde ado amadi ifideba ni minado no po enere bise eyin nde ma oblo bo eyin agigo na mi bo minaya do ebe nyosi edu agigo Islam ewa zedo tenami bo dokrembo mi nanyo edo vinyonu hibatu minallahi wa ni'ima eyi nuname boye donada odo pozon ba ogun yahabu hama yasha'u min ibadihi boye dro ma we no namede eti di anabi leme boye wagbe tai di anabi Shu'aib bo jizi bo ma jisun de pe boye lo nyonu kereji ni edo nyonu yin de nyawe ma o ma zena anabi do podo ni do fi to le bi se ni nyonu mo ja so ti di anabi leme ma o do be sun kereji ma jiwon de pe mi na yo be nu le bi se nu da pe we bi se mi wa pon anabi Shu'aib de jiwon kere e do kele do ye ni toju nyonu ni atoju nyonu me to gana je kuro na we me nu yen to da ona je kuro na we dodo me ja fi to edagbe enado sisi na we de nu ajira fi to do gba fi jo fi anamodo me da o ole na siwe anaso ayi to na gangan da ole enele do kre do be vinyosi edo teme to ne me pon alquran me suratu shura aya 49 kande wo eweropo e kande fotonukun ene na ما ودنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إدخل في الدور akọlu duko jikwe ton kwa che pipa ton popa igba ton popise mawo ala ton mede mono mapo mawo po e wado yahluku ma yasha dejro mawo weno danugbon yahabli man yasha inatha nejro mede ena dodo meyo sunwe ebo dasi gbon nyonu kedewe na jiji nejro mede meyo nyonu e ya sopo nyonu kedewe na jiji ene ma ozoba mi na gba wọn na nyonu mo nko abi ene ma ozoba mi na de sun de ko pore be nume be nyonu kala jiere wa ya habli man yasha dhukura ne so jiro ma o ene ro sunu ya sunu kala ni jiji ne da si ti ta bo ji sunu ka bo mi ada de bo sunu ina so jiji ne to ro mi ni ji nyonu du bo ita ton to sunu ina so ji ma o ro kanu mo ja ka mo do nyonu de bo ba do nyonu kede sunu kede wa ina jiji ne do rebe je mi ton de mi do gan mi ton de mi do ne mi na blogbon to men mi ton le me na du gbe ton ni free do sun de ji mi de le na dasibo ni ma ye ni ma ye le kon blo sun le ton le dasiye na san ene le bi se mi no de mi de po de ma ogun ejiro ma o au yuza wiji kun dhukurana wa inatha ejiro ma o a do ko ro po le bo ni eja jiji gbe na ji sun do ko yun do po to ba mo do po de ayi do ko de am lo je ma o ma e bo ze sun ton na sun bo ze yun ton na yun ere ejiro ma o eno bloro mo ni ka jiro ma o eno temere vule de maji ene le bise e mai do
mao nu glo mao wi wa ya de jiro mao ni mi wa se tene bo ve mao na do mere pepe de alo kena mao bo mao mo fi bo ji de sunu me de yanu me abi me oji po ma so mo ji ba mao ni pon to aya ne o to bo se fi dagbe de do albarika ko fli me do ko bona me ka ona le ni mao ni pon yi kemi alquran ni wa bo azeme bo de me bo mi na yen do vi yanu edo agigo de do alquran de temps when ko de leme edo klami do nyonu de voletin qad takunu a'zamu athran wa aqlad zikra min kaseer min al abna'i dhukura wala bonu tiba nyonu de mile do fona de remi ton de ko mi ton gbe ba siwe jiyon na we zo ba gbe wan ni bomo na ndudu e yo nyonu quran do klami do nyonu de gbe fonu eno do yin ko dagbe bo so do wa da ida owu gasun de gbere volenu ma we no maine ni jo ene do na ma o do ni mi pon Maryam deji Isa de mi no yodo Jesus de yin fina Imran ma o istafaha Allah wa taharaha wa istafaha ala nisa'il alamin menwa nase Maryam sin ko de gbe bona dodo e ma yin nu tengbeju de nyonde ma odaleme e ka ni do Imran do fona wi osu de gbe lonu e na we na chi eneme mi ni pon ma odo mi chi e bo de ke ton do fogbo so me bo ewezo ade ko bi se me bo imejo me ala nisa il alamin o ganyan nu de o tin de gbe me na bi sese eta so ba chi mo kata to chi mo dodo ummuha no deji Maryam when de nu e mo ko Maryam ton e ma mo ko Maryam ton do bi oyunu ma o tamanna edelele do ko de mi mo ya antakuna zakaran yakhdumu al haykal ni vide mina jie yo ni sunsi to ma wi ya de mo ko ene ni ma wa hanet de mo ko ene nyonu e boka mo ko bo pado vie mi to de na jimide ni sunu bona do me na via siasi seto ene bodo wa ayakuna mina salihin bona ti de sun da gbelebe de wi olene ane ti de ji Maryam de wi olene do ni de mo Maryam si ko ma wa Allah subhanahu wa ta'ala de ma glo e wa do ni ifi lo do ji nyonu de ji nyonu kama dhukira fi Ali Imran taidi deti de surat Ali Imran me kote wedo dena jero inni nadhartu ma fi batin muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim ni mo ni yi na mi ni vilo ni sunsi de mi bi odo ma ni dike ni do mo ama azo de ma wa do fala ma wada'atiha qalat wada'atuha wa laysa dhakar kale unfa era no bo ndani na mfi maji ni sunu ana mfi bo ji no bo amo sunu we amo nyonu we e masun gan wa zo de sunu wa ere no la be mi madu ado vonado nyonu masun gan wa zo de sunu wa bo ene e tori mo otu bo ado de be amade nyondo e fe ma odo ma oni shia zo le basi انما فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا ما يدهتون edon re do ni adivinyo nu o de ne do ma ni dikeni inu jonu dodo dagbedi aweton ni inu jonu amada gwende no deji Maryam e ko de bo ve ma gbede eton ni be Maryam ni ko eton ma ko kaka je egbe a eposi do dagbedi mo ma no wa so to bone anything the surat Al Imran aya ma ton kaka je gbon ton kun awe to me meselemi ni ye ni penu kun do Islam ena me fadlu li tarbiyat al bint ena me sunwa gigotao na me ndo e penu kun yan siwu agigode maona vito de jiyan nu bo penu kun wu e ma na vito na nu kun pe osun siton somode do wezagun holu anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edodo
mao ala subhanahu wa ta'ala ezi alijana do bulo akosusuna meido ejiyonu kullu abin yuksinu suhbata banatihi meido ewa gbebo jiyonu de jiyonu ewa penu kun viyan lo kakabo eyin nu ma odo mi ze mi pagragra ne bo zi alo ya gane mi maka pagragra ne bo zi alo ya gane tata mina to le viyan si de penu kun wuto bo ze do se ko alijana idan ni ti do mo beyan nu edo teme da o na kona meji to eton awele wayasiru doda etautu niendo tolo yuksinu suhbata banatihi eno po vienyo sile popo dagbo popo monu yenya ye wayathbir ala tarbiyatihinna wa husni ta'dibihinna modo polo esodo suru akuku na do penu kun ye ugbo penu kun no eto merevo ewon ya na no tori vinyo si de jijire otu bo ma ha no eto do bo do fona vilole ka vilole ye wuru panglo titon mo so ho ya ti bo ko ne de mene ye mo so jami de me mo so ho gari de me medevo eto vona vieto nyosi koda kokro de do de kweton gbe epenu kun owu kan fi nyosi e ka yin do kokro ne eze aki edo na bide na sayin vide ka do ye ma do na bide so sayin bo e ka yin do ni epenu kun dewu ma ona to lu to bo ze do alijanna wari ayata haqqillahi fihinna hatta yablugna bo ajivi nyosi bo ka do adogbo bo penu kun dewu na je ha islam ton bo penu kun dewu na kwazizan do mego ton bo penu kun dewu na de medo ali oji bo me do sun le kede we apenu kun bo apenu kun yo su na se keu na yan mawi na se mawo na do wa lo dagbe na do abode jere ni jehe bo ablo mo ne kaka ya blogna kaka bo eyun de pe bo masu aw yamutu anhunna abi azan gbero mo kakabo de do ali oje kakabo atro yeme bo yikodo baya fochichon iro ma ala subhanahu wa ta'ala ju'ila manzilatahu bi jiwari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma odo to mo nko de penu kun fi udo mo ni ekubo tozo gbeme fi ma ona ze no te ton do apana nu konto mi ton de mo no apa ton bo sono jiya de no me anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi darin na'im al mukim de sa ku alijana de vivo teme de no no me kaka soyi bo e mo kuba me do e jivi yon si bo penu kun de o ene zo mi na mo do be islam ena gigo yon si u penu kun taun boyon na doyinu dodo le de demenami esopo nimi ipo ma'ruf al hakim fi mustadrak fi min hadith abi hurairah radiyallahu anhu de hadith abi hurairah dopo de ido sahahu albani afami to dawene ma oni done etede jido hadith ene ma do kopon edo anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam do man kana lahu thalath banatin fasara ala la'awaihin wa daraihin wa sarairihin adkhalahu Allahu aljannata bi rahmatihi iyahun faqala rajul wa in bintani ya rasulullah qala wa in bintani قال رجل وإن واحدة يا رسول الله قال وواحدة صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إدنا سابلا بقول ربي من كان له ثلاث بنات ما وقبمه eti vi sunu mo siwa ye modo eti vi nyonu bo e pe aton we ndanu eti vi nyonu bo e pe aton fa sabara ala lawaihinna ewa do ahun kuku do to crowd 18 de yewuji dodo na do penu kun yonu e do to crowd kan sun siton ewa so ma wa gbon fere do me penu kun eton mi na to ajo yi wa dara ihinna bo au fiesa de 18 de opo wa sara irhinna bo do nya ko de no sun pa gbezan yan siton bo
ko le do mi de di meyin afa nu pon meto le do nu ko sunu bo ko bi no pon ni ena modona mais so e maître professeur nu pon meto ena modona dodo npon ke o mede o ke o kwede na kwero koropo wo sun de ke wala nyon de ke wero amo ma do wa gbona sun le pon gbede pon amo nyon le wajo na blose do po a se do nyonu le e a je wa nyon de eton de ma gan vede ya de na pon vede ko khomo de gbede pon ene zomo ni ana penu kun nyonu fihi lawai wa darai wa sarai a fi sare de me supo amo to de ji e bo nyon de be nu do gbede we ma o zero asimiton bo mi na penu kun de ma o do anabi do sallallahu alaihi wasallam ma o ma pon etata adkhalahu Allahu aljannata bi rahmatihi iyahunna ma ona tori tu ne so ale kiyama zagbe bo e ponu de ki bo pon we de gba bo pon sahara de blo bo pon haji de yi ye na do enere ninu nebo amodo edo viyan si aton de gbezan tan bo penu kun yewu kaka bo e do yasu pe bo dasu de je kada malenu vinida ma ona do to mo nko nítorí na o tu bo bi ose pe aljanna bode no de kilejo na wa ina fila bobode go Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam fasadekum ayuhal aba tadagbe ni tina to dagbe de pe nukun fi yan si ule bo ma do fona faqala rajul o me do pa fun le sahabe le me bododo ebe anabi alovi aton e ma soze me ka wa gba me bo ma ji vi aton ma ji vi yan si aton bo do vi yan si awewe edolo وقال صلى الله عليه وسلم وإن بنتاني edo ni ndo awa gbeme gba edo yanu awe uwe aji gbo pe nkun ye u kakaka bo yin nu ma o na tori awe lo to bo se we do sape aljanna nam qala rajul mede fo so adodo anabi o de medi edo mi osu do mo nko ma wa in wahida ne ka ido mede ma do aton bo ma do agbe ndo do po ge jan eyan nde jigbe ton bo ka pe nkun de odidi adogbon lo wi ojo lo qala sallallahu alaihi wasallam wa wahida e pe ni ndo po de mi do le mede fo so agbe me bo ma jiyan de pepe be na do nu ene gbo mi wa ti ma gba we novito esunsi novito eyan nu ejiyan nu mede fo ti bo de islam bo e retono bodo yonu bo ma do apade na toju ina ni ayi vi mo ko le bo toju fi manzilatil abd ade toteme na ye le de do ena su ye na ina su hosu ma de kene gbo awewe ene hadisi ene de wa biha abtal alislam adatul wa'd ila al abadi do dayi de arab legon de makatome ni mede jiyan si ze boro di ro dome do do e mo so ya wan e mo so wa won se de e mo so wa nde no di gbete ene mewe se lo wa bo agba to bo wa arab le wa ye de aje vide mi no dire aljanna mi to si hosumi de ene wa won do tena mele bi se bo do ti ino wuli bona nyunu ene o to mi jale bo toju nsi ene ko do menamodo nyosi de ko mi dole وفي مساواة المرأة فالرجل لرجل في تكليف وتدين والعبادة من أن يرى نيونسي de sisen home dosu nudo klolewe meni adona klo nyon dosu sisen dodo ahosusu de tin na sisen do meyo se ma osunwe meyo se ma onyonwe ma o mazi agigona sunto ganyon ton de sisen me ni mi pon de al-Qur'an me ma so do kona me de suratul azab aya manu ma tonto me a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma innal muslimina wal muslimat edo me yin muslimi sunu po muslimi yonu po wal mu'minin wal mu'minat me yin senu adodo sunu po yonu po wal qanitina wal qanitat me yin ma se to sunu po yonu po wasadiqina wasadiqat nugodo to sunu po ndo nugodo to yonu po wasabirina wasabirat me surudo to sunu po yonu po wala khashiina wal khashiat me budisi to sunu po yonu po wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat me ma odo nugo sunu po yonu po wasaimina wasaimat
mais inu blato sunu po yonu po al-hafizina furujahum wal-hafizat mais wuli bona golo eto sunu po yonu po wa dhakirina allaha kathira wa dhakirat mais ido yeno flim ma o yin kode ni wale bise me sunu po yonu po a'adallahu lahum maghfira yeme biwe ma o nana we soke ma o do mi o wule awo we soke to na yeme bise wa ajran azima pole de klopo ere do ma o ma de mede topo na mede ezo amina ye do be nyonu mi to le posun mi to le po do polo lewe wa fi taklifi diniya de nu de yi azo de yeno ze pa kona medi sisteme wal istimaiya siyasiya do minaso ano po boblo no kondo po de gbeza mi to me de alquran me e ma de mede do fo de awele bi se me qala ta'ala ma sodo de suratu tauba aya 71 aya 71 kade gbanu kuno po e do na mi do wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd e do isenu adodo sunu po yunu po ye nanyi do kheto ye de leton ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yenano degbe na medani wa ndagbe sunu enano degbe le pe gbedo mi wa ndagbe mo lo plo yin do sunu no degbe mo nko wa yanhauna 'anil munkar mo wa enano ko nu yin kana me ene na zombo asuma joko dona sunu kede nyonu kede ni nyonu mo nu de manyo ni do sunu do suma amo mele papa yabe nde mi la wa bi o wa de nyonu ma do akenu pe nyonna do hodagbe sundo suna do hodagbe islamu madomo wa yuqimuna as-salata wa yutuna zakat sundo akwe sundo alafia ina kinu mo nyondo suna kinu ma o ma de mere poro meyo ma ki wa yutuna zakat sundo akwe ina de zakat nyondo sundo akwe ina de zakat wa yuti'una allaha wa rasula sunna setonna ma o nyondo suna setonna ma o ulaika yedo sunu eton nyonu eton sayarahamuhumullah ma na bloto na eton na emebise izan ma de merepo inna allaha azizun hakim ene ido sunu edo temeton dide nyondo sudodo mi ave ma Allah subhanahu wa ta'ala ni dike ni mfimi to nyonle yiniza bezan dagbe ni minaso toju epo surupo bona domo teme dagbe de ma ogon beme fi podo lopo ma ke adibo de na gbe do mi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah.